Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. On dit toujours la même chose, on dit toujours bonjour, voilà. Donc si vous allez bien de santé, c'est ce qu'importe. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour faire une pizza. Là, j'ai un oignon, j'ai des olives, du persil, poivron de 3 couleurs, chorizo, du fromage e la pâte fouettée pour la pizza. Bom dia, espero que todo mundo esteja bem, estamos de novo juntos para fazer uma pizza hoje. Então, aqui tenho azeitonas, tenho uma cebola, tenho salsa e pimento, 3 cores, chouriça e tenho o queijo ralado e tenho a massa para a pizza, massa para a pizza, adaptada à pizza. Donc, o que sabe fazer massa pode fazer em casa, o que não sabe é comprar. Je voulais donner aussi un petit détail. Ceux qui ne me connaissent pas et qui me connaissent, d'aller sur Facebook, si vous avez Facebook, et marquer ce petit nom qui est là, cuisine. Donc, vous marquez cuisine portugaise française. C'est un groupe que j'ai créé où vous pouvez vous inscrire, demander d'entrer dedans. Et même vous pouvez mettre vos recettes là-dedans si vous connaissez, si vous faites, si vous avez plaisir en le faisant, vous filmez et vous mettez sur mon groupe. Donc c'est une invitation que je vous fais et vous pouvez aussi inviter des amis à vous. Então, pequeno detalhe que eu queria explicar, aqueles que me conhecem, que não conhecem, para os que não conhecem, os que conhecem, desculpa, os que conhecem para convidarem outros, amigos, familiares, e isso na conta Facebook e escrever o nome Cuisine. Donc pode tentar escrever em português, por acaso não experimentei, ver se marcha cozinha portuguesa francesa, que é um grupo que eu criei. Donc se não souber pode copiar, escrever como está aqui, Cuisine, mas tentar em português, cozinha portuguesa francesa. Vai entrar dentro do grupo que eu criei, tem que fazer o pedido para entrar dentro. Depois, se tiver saídas que filme, se vos faz prazer, o momento que não tem nada a fazer, pode fazer, filmar e meter lá dentro. Então, para começar, enquanto a massa acaba de descongelar, nós vamos, eu digo nós porque temos juntos, prontos, eu vou lavar e cortar aqui os pimentos e a salsa e a cebola. Le temps que la pâte va finir de décongeler, parce qu'elle était au congèle, donc je vais laver et couper les légumes que j'ai ici. Então, até já, à tout de suite. Voilà, j'ai fini de couper les légumes, donc je vais allumer le feu à la poêle. Donc, acabei de cortar os legumes, acendi o lume aqui à frigideira e vou pôr bocadinho de azeite. Et je mets un petit peu d'huile d'olive. On va laisser chauffer. Vamos deixar aquecer bocadinho. Voilà, on va baisser un petit peu le feu. Abaixa bocadinho o fogo. Et je vais mettre les poivrons verts. Meter o pimento verde. O vermelho, o rouge, amarelo e o jaune. À trop bas, on va laisser revenir un petit peu, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. A fogo baixo, vou deixar explorar um bocadinho. Maintenant, on va ajouter les oignons, l'oignon. Je dis les. Agora ponho a cebola. Não. J'ai mis l'oignon en dernier parce que l'oignon il est blanc. L'oignon blanc est plus tendre. Donc eu meti a cebola em último porque a cebola cebola branca, cebola doce é mais terrinha. E deixemos continuar a dourar mais um bocadinho.
para amolcer os legumes, que depois é mais fácil quando estiver junto a cozer na pizza. Je laisse revenir un petit peu pour que ça soit plus tendre, comme ça c'est mieux quand ça sera dans la cuisson de la pizza. Voilà, à la fin de 2-3 minutes, avoir mis l'oignon, on va mettre du sel e do poivre. 2-3 minutos depois de ter posto a cebola, pomos sal e pimenta. Voilà, en attendant encore à peu près 4 à 5 minutes, tout doucement, en attendant, je vais couper le chorizo. Enquanto fica aqui mais 4 a 5 minutos, a fogo baixinho, eu vou cortar a chouriça. Voilà, là j'ai déjà coupé un chorizo et là je vais couper le deuxième. Donc un petit conseil, moi j'enlève toujours la peau, l'extérieur, mais ça c'est du plastique. J'enlève toujours tout ce que je peux, puisque c'est pas bon pour la santé, hein. Donc ali já cortei uma chouriça e agora vou cortar a segunda, mas como eu estava a explicar, como eu explico em português, eu tiro sempre a pele, porque isto é plástico e não é bom para a saúde. Eu tiro sempre a pele de todas as coisas que eu compro, que eu vejo que não é bom para a saúde. Eu tiro para deitar fora. Maintenant j'ai fini de couper le chorizo, je vais additionner un petit peu de sauce de tomate pour pizza. Donc acabei de cortar a chouriça e venho pôr aqui um bocadinho de sauce de tomate de pizza. Se compra em pacotes para os legumes apanhar mais um bocadinho o gosto. Pour que les légumes, les poivrons puissent être plus concentrés, avoir le goût de tomate. Voilà, encore 2 minutes, mais 2 minutos, depois eu paro e vamos começar a preparação ali ao lado. On va commencer la préparation à côté. Voilà, on va commencer la préparation. Donc je vais mettre un petit peu de sauce de tomate pour pizza. Voilà, aqui agora meti a sauce de tomate para a pizza. Vou pôr um bocadinho de queijo ralado. Je mets un petit peu de fromage râpé. Comme ça, quand on mange, on aura le fromage, les fils de fromage, quand il est chaud, c'est très très bon. Assim, quando a gente come, temos os fizinhos do queijo. Maintenant, je vais additionner les poivrons. Agora ponho os pimentos. Voilà, c'est une recette très très bonne, facile à faire. Pour ceux qui aiment les poivrons. É uma receita muito boa, fácil a fazer. Para aqueles que gostam do pimento. Desculpe, tenho sempre tendências a ir a falar o francês. Et on va additionner le chorizo. Então agora pomos a chouriça. Ele é bien chargé. Aqui põe bastante chouriças, fica bem carregada. Et maintenant je vais additionner des olives. Então agora vou pôr umas azeitoninhas sem caroço. Sempre é melhor quando se está a comer. Voilà, maintenant encore un petit peu de fromage. Agora mais um bocadinho de queijo. A gente aqui em casa gosta quando há muito queijo. Então temos aqui uma pizza bem altinha. Não, une pizza bien haute. Voilà, maintenant on va le mettre au four. Alors, un petit détail que je voulais parler avec tout le monde, c'est que ce tablier, je l'aime beaucoup. C'est une nièce qui me l'a donné. Cuisine, c'est pour ça que j'ai ouvert mon groupe de cuisine portugais, français. Je l'aime beaucoup parce que en plus
C'est pas, d'un côté c'est ma nièce qui me l'a donné, de l'autre côté, deuxième c'est parce que je l'aime beaucoup, e troisième c'est parce qu'il a meu nome. Então, gosto muito deste avental porque tem um nome, por isso eu abri um grupo na Facebook, Cozinha Francesa Portuguesa, e primeiro porque foi uma sobrinha que me deu, segundo, gosto muito deste avental, e terceiro, porque tem o meu nome aqui em cima, mas o nome vai ser descoberto talvez mais tarde. Mon nom, ça va être découvert plus tard. Voilà, maintenant on va mettre la pizza au four pendant 30-45 minutes, il faut surveiller. A pizza vai ao forno 30 a 45 minutos, mais ou menos, depende dos fornos, tem que tomar conta. Voilà, mais avant d'aller au four, on va mettre quelques feuilles de persil, d'huile d'olive, et un petit peu d'herbe de Provence pour ceux qui aiment l'herbe de Provence. Donc antes de ir ao forno, eu ponho um raminho de salsa cortada, fininho, uma golpadinha de azeite e umas ervinhas de Provença. Maintenant, on va au four. Voilà, coucou, je viens d'enlever la pizza de four. C'est prêt à couper, manger, c'est très bon. Elle a resté 45 minutes, après ça dépend du four. Voilà, il faut surveiller et voir se c'est cuit ou pas. Voilà, ainda que vai tirar a pizza do forno, está pronta a cortar para comer. Ficou 45 minutos no meu forno, depois depende do forno das pessoas, tem que se ir tomando conta para ver se está cozida ou não. Bom, espero que façam esta receita, que gostem, e os que gostam de picante, metam picante, porque uma pizza é boa com picante como eu adoro. Então, espero que gostem, façam, e eu vos digo até à próxima. Não se esqueçam de ir em baixo e verem as informações todas, estão lá em baixo no lien que eu vou meter na inscrição depois da receita. Então eu digo até à próxima. Tchau, tchau. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que vous aimez ma recette. Allez voir le lien en bas sous la description. N'oubliez pas de vous inscrire si vous voyez que vous n'êtes pas encore inscrit. Et venez toujours vers moi. Ciao, ciao.